نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. और रहमान के बंदे तो वो हैं जो जमीन पर आहिस्तगी से चलते हैं, और जब जाहिल लोग उनसे जाहिलाना गुफ्तगू करते हैं तो सलाम कहते हैं। نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.